کہ وہ آپ کا تحقیق بھی اور اس کے نقصانات کے بارے میں مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ لگتا ہے سسرال جا رہے ہیں، کیا واقعی کا ارادہ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مبارک ہو سکے تو محترمہ سے میرا سلام عرض کر دینا۔ نہیں بھائی، سسرال نہیں رہتے جانا۔ آپ کو معلوم ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میچ ہونے والا ہے۔ کل وراٹ کوہلی کا بندہ بہت میں آئے گا، جانے بلے بازی کا مظاہرہ ہوگا، پھر امتحان پائے گا۔ اور چلو چلتے ہیں، یار ایک ہی کیا کہیں گے؟ یار آپ کو تو پہلے ہی آگاہ کر لینا چاہیے تھا تاکہ میں بھی کچھ تیاری کر لیتا۔ اس وقت تو میرے پاس تو روپے بھی نہیں ہے، حالانکہ جلد ہی روپے آنے والا ہے۔ اب تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے میں اس میچ کو دیکھنے سے محروم رہوں گا۔ ارے بھائی خالد، افسوس کی کیا بات؟ میرے جیتے جی آپ کو کسی چیز پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ، روپے کا نصب کرنا تو میری ذمہ داری ہے۔ چلو چل کر دن میں میچ دیکھیں گے اور رات میں لال قلعہ اور چاند کے چوک میں تفریح کریں گے، پھر دو چار دن میں واپس آ جائیں گے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ چلیے بھائی، میں تیار ہو کر آ گیا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو یار کہ مدرسے والوں کو پتہ لگ جائے اور ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے لگے، پھر تو بڑی رسوائی ہوگی اور ہم کہیں مجھے کھانے کے لائق ہی نہیں رہ جائیں گے۔ نہیں یار، کہاں کس کو پتا چلے گا؟ کون اتنی فکر کرتا ہے؟ ارے ہم ہی تو آدمی صرف تھوڑے ہیں، بہت سارے بچے تو کل ہی چلے گئے۔ اگر پیپلز کوئی کارروائی ہوگی تو صرف ہم ہی دونوں کے خلاف تو ہوگی نہیں، بلکہ سبھی کے خلاف ہوگی۔ چلو اس فکر میں تو ہم بالکل نہ پڑیں۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، چلو آگے کی بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں باہر کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں، دہلی جانے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ کچھ دیکھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان اندرا گاندھی اسٹیڈیم دہلی میں کاٹے کا میچ ہے، ہم لوگ وہی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسباق چھوڑ کر میچ دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر، ان لایانی کاموں میں اتنی دلچسپی، افسوس افسوس آپ لوگوں کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں۔ اتنے بڑے درجے کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر والدین کے سائے تیار رہ کر ان کی بے لوث محبتوں اور بے پایا شفقتوں سے دور رہ کر ایک نظیر حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بجائے کھیل کود میں دلچسپی ہے، تم کرنے کا معاف ہے۔ کہاں امتحان قریب آ گیا ہے؟ امتحان آئے گا تو پھر ان چیزوں میں تھوڑی دلچسپی لیں گے، پھر تو تقرار و مطالعے میں مشغول رہیں گے۔ ارے ابھی تو چونکہ امتحان کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ کچھ نفی کرے۔ کہاں یہ مواقع روز میسر ہوتے ہیں؟ نبی تو شاعر نے کہا ہے، سیر کر دنیا کی غافل زندگانی نے کہا، سیر کر دنیا کی غافل زندگانی نے کہا، زندگی کا کچھ نہیں تو نوجوانی نے کہا۔ واہ صاحب، اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف امتحان دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا صرف امتحان میں کامیاب ہو جانا ہے۔ واہ، علوم دینیا میں رسوخ پیدا ہوئے گا، یعنی دونوں وقت روٹی ملنے کا انتظام ہو جائے گا، اس کو حلال کر کے کھانے کی کوئی فکر نہیں۔ ارے یار، آپ بھی محبوبوں سے کیا بڑا ہونے لگتے ہیں، بھائی سے بات کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ کرکٹ کی حقیقت معلوم ہے، مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کی آج پوری دنیا میں گھوم ہے، اس پر حکومت میں کئی امتحانوں کرتی ہے، اس سے ملک کا ترقی کا ذریعہ ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تعلقات میں اضافہ کرتا ہے۔ یہی نہیں ہوتی، اس سے ورزش ہوتی ہے، جس سے انسان کی تندرستی اور اس کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، جو بلا شبہ انسان کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک علم کے لیے اس سے واقفیت رکھنا ضروری ہے، تاکہ دین اور دنیا کے کسی بھی شعبے
दीनों के लिए दीन की समझ पैदा करने उलूम दीनिया और अहादीस नबविया से आगाज होने के लिए मदारिस किराम हमवार की। क्या वो तुम्हारी तरह बाबर आजम मोहम्मद रिजवान और विराट कोहली के रक्षमान करते थे? अरे मैं कहता हूँ कि हमारे अस्ताद अगर कायानी कामों में पढ़ते तो आज ये उलूम दीनिया का काम मदारिस की शक्ल में ना दिखाई देता। अल्लाह उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने तो हमारे खातिर रात की नींद को कुर्बान किया, परेशानियां झेली, मसाइब बर्दाश्त किए और दीन की आग जारी की। आप तो मौजू से इखलाफ करके उसके से एक पहलू से गुफ्तगू करने लगे और दूसरे पहलू को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। आखिर मैंने ये भी तो कहा था कि इसके से बदन की वर्जिश होती है, जिससे इंसान की तंदुरुस्ती भी बनती है और उसकी सेहत में इजाफा होता है। लेकिन आपने इस बात पर तो कोई इस पहलू पर तो कोई बात नहीं की। आप यह भी कह सकते हैं जबकि इस बात को सभी तस्लीम कर चुके। ठीक है, वो भी तुमने छेड़ा मुझे, ठीक है, वो भी तुमने छेड़ा मुझे, अब संभल कर मेरा वार भी थाम ले। अच्छा भाई, अगर वर्जिश की वजह से आप इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं तो फिर क्या इस मगरबी खेल के अलावा आपको कोई और खेल नजर नहीं आता? दुख है तुम लोगों पर, तुम मुतासिर तो हो गए मगर मुतासिर ना हो सके। अरे मज़हब इस्लाम में तो वजीफे बतलाए गए हैं कि अगर इंसान उनको अपनाए तो बदलने की सिर्फ वर्जिश नहीं बल्कि दिफाई सलाहियत भी पैदा होगी। दुश्मनों को ढेर करने का हुनर भी मालूम होगा। तुम तलवार चलाना सीखो, तुम लाठी चलाना सीखो, तुम निशाना लगाना सीखो, तुम कराटे सीखने की मशक करो। तुम्हारे यहाँ बदन की वर्जिश के लिए किसी तरीके की कमी नहीं। इन खेलों से तुम दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हो, उनकी सफों को तेज मुकाबला कर सकते हो। इसके बरखिलाफ मगरबी खेलों में अगर से कुछ जिस्मानी वर्जिश है मगर दिफाई सलाहियत तो कतई नहीं। अगर किसी शख्स पर कोई हमला करे या एक गिरोह दूसरे गिरोह पर हमला आवर हो तो इन खेलों को मारे बिल्कुल दिफा नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं, मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि आदिम क्रिकेट का नाम सुनते ही आप इस पर क्यों आगोला हो जाते हैं? ऐसा लगता है जैसा क्रिकेट देखने वाला कोई एक्टिव देख रहा हो या किसी उदाई करेगा का इंतजार कर रहा हो, जबकि ये जाहिर है क्या है क्या क्या तुम तफरीकी बातें कर रहे हो और कहते हो कि क्यों इस पर आपको बोला हो रहे हो? अरे मेरे नजदीक क्रिकेट देखना तो फिल्म देखने से भी ज्यादा बुरा और मरीज है। अरे क्या कह रहे हैं भाई? पहले सोच लीजिए फिर कोई बात करेंगे। कहावत में मेरी जैसा बताया गया जहाँ यो आदि हुए की हकीकत दिखाई जाती है, फिल्म अदाकारों के लाजवाब अदाकार दिखाए जाते हैं, जहाँ मयासो और मुखालिफ और खयाल किस्म के गाने होते हैं। इससे मौजूदा दौर की नई नस्ल तबाह और बर्बाद हो चुकी है और कहा कि जो इन तमाम बुराइयों से मुनज़्ज़ह और पाक है, मगर आप तो दोनों को यही नजर उतारते हैं और दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल बराबर करार देते हैं। जरा सोच समझ कर बात कीजिए। मैं खूब समझ चुका हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ बाबा के दोहरा और डर की सोच कर कहता हूँ। मेरी कोई बात बगैर दलील के नहीं होती। सुनो और कान खोल कर सुनो। फिल्म में वाक़ई वो तमाम बुराइयां पाई जाती हैं जो तुमने शुमार की। यकीनन वो फहाशी और हयातोसी बात है, मगर एक फिल्म बाज जब इस गुनाह कबीरा का इंतकाम करता है तो गुनाह समझकर करता है, मगर क्रिकेट बीनों का तबका क्रिकेट बीनी को गुनाह समझकर नहीं करता। हालांकि इसमें भी वक्त पर जरा होता है, वहाँ भी दरमियान में औरतों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। फिर ये कि बेपर्दा औरतें वहाँ देखने के लिए जाती हैं। क्या एक क्रिकेट देखने वाला जब क्रिकेट देखने के लिए जाता है तो वो इन बेपर्दा औरतों को देखकर तलज़्ज़ुज़ हासिल नहीं करता? बोलो, खामोश क्यों हो? अगर मैंने गलत कहा तो इस बच में यहाँ पे कहिए कि हाँ आप गलत कहते हैं, और अगर मैंने सच कहा तो आज ही से इस गलत काम से तौबा कीजिए और उलूम दीनिया के हुसूल को अपना नस्ल ऐन बनाइए। यहाँ करीब लकड़ा बहुत देर से आप लोगों को गुलाम से सुन रहा था और ताज्जुब कर रहा था कि कहाँ की हट की और ज़हन में खामोश सदाकत आफ्ताब इसको नहाकर है। फिर भी आप लोग दिल से तस्लीम करते हुए ज़बान से इकरार करने की गुरेज कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर अपने गिरबान में सर डालकर सोचो कि मगरबी तहजीब के ऊपर किस कदर गिरबान है। अफराद पूरे दुनिया को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, खुद तो उन्होंने उसी खेल को अपना असली मकसद बना लिया है और तुम्हें भी तुम्हारे मकसद असली से हटाकर अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं। तुम उनके ऊपर दीवारें होने चले जा रहे हो, क्योंकि ये नहीं सोच सकते आखिर उनकी सही चीज़ हमें क्या मिलता है। ये कि वहाँ जाकर इंसान किस कदर बुराई में मुब्तला हो जाता है, जिसे अपने असबाब और नमाज की परवाह नहीं रह जाती है। तुम लोग जरा ठंडे दिल से सोचो, फिर कोई फैसला करो। मैंने सोच लिया,
बात और बहुत कांटे की बताता हूँ, इसे नोट कर लो। अरे इन पसंदों का सिर्फ मकसद ये है कि मुसलमानों को इन लायानी कामों में मशगूल रखकर उनके दीन से उनको गाफिल रखा जाए, ताकि तालीमी और इक़्तिसादी किसी भी तरीके की तरक्की न कर सके और हमारे गुलाम बनकर रहे। इसलिए हमें हर मोड़ पर और जिंदगी के हर शोबे में इनसे होशियार रहने की जरूरत है। वाक़ियात में तो भले ही काटे की बात है, इसका लिहाज रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छा तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस सिलसिले में एक नई तालीम लाई। मैं सिर्फ से दुआ करता हूँ कि आइंदा इन लायक चीज़ों से खुद भी दूर रहूँगा और दूसरों की गुजारने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मुहतरम हज़रात, कलाम पेश करने के बाद अब हम दावत देते हैं जल्दी हमारे गाँव के तालिब इल्म हुज़ैफ़ा बिहारी को कि वो आकर उर्दू तकरीर पेश करे। हुज़ैफ़ा बिहारी। उस्ताद मोहतरम भाई इलियास साहब की तरफ से जदीद शुरका के लिए किताबों का सेट बतौर इनाम मौसूल हुआ है। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरन।